প্রেস মিডিয়া ন আং খুলুমো এই চিনিব দাবি এই গুরুত্বর একটা দাবি যেন সামুরাও এই সুইটা সামু যদি রিটেন্ডার উঙ্গে হাঙ্কে जों बहुत संग्राम कतरो जों थांनाय এবং এই মুখ্যমন্ত্রী ন দৃষ্টি আকর্ষণ খাইও যেন আব রিটেন্ডার খাই जों পূর্ণবার যেন আব সামুন जों টেন্ডার রিমাইনাতে যতন হামবাই চিনি সোশ্যাল মিডিয়া রংনো আর जोंनो फटेज खाइफाइबेन बागै बरं बेलाय हामबाय आफारो मेन उद्देश्य दिनै जों बायदङै जों प्रेस कनफारेन्स माखायखा तामनि हुनखे चिनि करबुकनि कन्टेक्टार एसोसिएशन जे तंगमानि आ बिसिङो लाई थांनाय एडभार्टाइजमेंट 19/4/21 जे एडभार्टाइजमेंट रमानिनो लास्ट डेट अंखा 12/5/2021 लास्ट डेट तंगमानि आबनो যারা কন্ট্রাক্টর করবুক কন্ট্রাক্টর এসোসিয়েশন তংমানি যত অর जों তঙ্গ টোটাল 69 আ বিসিং 69 বিসিং ন খরকসা রুম হবই টেন্ডার তারদি দমকি সমকি রবই কই টেন্ডার বড়রাগলিয়া যতন কিরি তংলাইই টেন্ডার রলাইলিয়া আ টেন্ডার ন তাম খাইলেখা দোনো পার্টি Ipft বিজেপি পার্টি মিলিবই অমরপুর থাঙই আর কন্ট্রাক্টর বাই মিলিবই পার্সেন্টেজ हिसाब बाबे थांग फालैखा आबोनो जों मेन उद्देश्य जों माने ताइवैसा रिटेंडर उंनो नंथुं आबो DNIT नंबर आं पूरा चिनि प्रेसिडेंट साइरोका आबोनो सिगां मेन ता DNIT नंबर 32 DNIT नंबर ताइकाइसा तंगो 33 DNIT नंबर ताइकाइसा तंगो 34 35 64 65 ও যেটা টেন্ডার অম जों ররক মালিয়া অথবা जोंनो দমকি সমকি রখা আবনো जों তাইবাইসা এক্সিকিউটিভ অথবা চিনি তাবু রুলিং পার্টি দোনো সরকার অম বরনো जों রিকোয়েস্ট খাইও যাতে রিটেন্ডার উংথুং DWS ডিপার্টমেন্টনি যদি আবো রিটেন্ডার যদি ইয়াংখে যাতে লাই থাংনাই টেন্ডার কক্তयै অদয়পুর যেটা রূপক অধিকারী বুঝাংমানি আভাই কেফানো जों বো বাধ্য চিনি বো তঙ্গো टैक्स मेंटेनेंस खाइनांगौ GST मेंटेनेंस खाइ जों विभिन्न लेबार हयतो जों मेंटेनेंस खाइनांगौ जों ओइ सरकार फायो जों कुनु चाकरि फाख्रिबो माइया आबन बिसिङाव जों सामुं खाइफानो जों जानानै GST टुकटाक जों अमो एनलिस्टमेन्ट अफ तिक्लाय लायखा आबन फान जों लुन टु नावै जों सामुं खाइनानै तब आ लुन जों रिकवरी खाइ मालिया सामुं मालियाखौ जों ताम खाइसिनाय जों बाइक जासिना आबो जों मेनलि रिक्वेस्ट खायो जोंनि मिनिस्टारनो अमहाय जाते यातै अमहाय जुदि ओङै थांखे ताइबो माने जोंनि आन्दोलन करे थांनाय अथवा जों अनेक किछु तामो लामा फान मा जों मा चुगैनाय अथवा जों सामुं मा सानाय ताइबायसा रिटेन्डार बागै रिक्वेस्ट जों खायो जतनो हामबाय।